अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हमारा जो टॉपिक होगा वो भी इंग्लिश ऐसे की आउटलाइन ही है। एक्सट्रीमिज्म इज़ वीकनिंग सोशल फैब्रिक ऑफ पाकिस्तानी सोसाइटी। तो हम इसके ऊपर आज बात करेंगे कि किस तरीके से एक्सट्रीमिज्म जो है वो पाकिस्तान की सोसाइटी के लिए काफ़ी हार्मफुल साबित हुई है। इसकी मैंने ये सिंपल ही एक स्टेटमेंट लिख दी है। एक्सट्रीमिज्म इज़ वन ऑफ द लीडिंग फैक्टर्स दैट इज़ वीकनिंग पाकिस्तानी सोसाइटी एंड प्रोड्यूसिंग सोशो इकोनॉमिक अनरेस्ट। ठीक है, तो ये एक मेरी जो है थीसिस स्टेटमेंट होगी। इसके अलावा फर्दर भी हम आप लिख सकते हैं कि किस तरीके से मल्टीपल फैक्टर्स हैं और वो दे आर कास्टिंग एक सवियर कंसिक्वेंसेस फॉर द सोशल फैब्रिक ऑफ पाकिस्तान या सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान। और need of the hour is some sanity oriented measures to take या to uproot the extremism from the पाकिस्तानी सोसाइटी। मतलब कि आपको अगर मैं उसको उर्दू में आपको ट्रांसलेट कर दूं तो एक्सट्रीमिज्म उन फैक्टर्स में से एक फैक्टर है जो कि पाकिस्तान की सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल साबित हो रहा है। इसकी बहुत ज़्यादा काजेज हैं, लेकिन कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उसके सवियर इम्प्लीकेशंस भी हो रही हैं, उसके इम्पैक्ट्स भी पड़ रहे हैं। ठीक है, हमें कुछ अच्छे एक्शंस या कुछ सैनिटी ओरिएंटेड कोई इस तरह के वेल ऑर्केस्ट्रेटेड जो मेजर्स हैं वो लेने की ज़रूरत है ताकि मुल्क के अंदर से एक्सट्रीमिज्म का खात्मा हो सके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैनिफेस्टेशन देखेंगे कि किस तरीके से एक्सट्रीमिज्म इन पाकिस्तान वो सोशल फैब्रिक ऑफ पाकिस्तानी सोसाइटी को किस तरीके से वो हार्म कर रही है। आप देखें कि एक सियालकोट के अंदर जो एक इशू हुआ था, असैसिनेशन ऑफ श्रीलंकन प्रियांथा कुमार शायद उनका नाम था, जो एक फैक्ट्री के अंदर किसी पोस्ट पे थे, हायर पोस्ट पे थे, और उनको किस तरीके से असैसिनेट किया गया था, उनको जो बर्न किया गया था, उनको जलाया गया था। ठीक है, सिमिलरली अगर आप देखें तो मुश्ताक अहमद मियाँ चन्नू के अंदर एक दिमागी मरीज था। उसने बारिश हो रही थी शायद, जिसकी वजह से काफ़ी ठंड हुई थी, वो मस्जिद में गया दिमागी तौर पे, क्योंकि वो मरीज था तो उसने वहाँ पर कुरान पाक को देखा तो उसने उनको आग लगा दी, जिसकी बेस पे उनको तकरीबन उसको बांधा गया दरख्त के साथ और उन्हें स्टोनिंग के जरिए उनको पत्थर मार मार के मार दिया गया। सिमिलरली अभी पिछले दिनों ननकाना साहिब के अंदर एक शख्स को निकाला गया, थाने से ज़बरदस्ती निकाला गया और फिर उसको मारा गया। तो ये कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो कि एक्सट्रीम लेवल के इंसिडेंट्स हैं। इवन कि आप अगर हदीस पाक के अंदर है कि जो शरीयत है वो फातिरुल अकल, जो ऐसा शख्स जो कि माजूर हो या जो कि अकल के साथ वो काम ना कर रहा हो, जो कि इस तरीके की कंडीशन में हो कि वो मेंटली तौर पर अनस्टेबल हो, उसके ऊपर शरीयत का कोई कलम नहीं होता। तो उसको इस तरीके से मारना, और सिमिलरली जो श्रीलंकन को मारा गया और वो भी शक की बुनियाद पे मारा गया, कोई प्रूफ वगैरह भी इस तरीके से नहीं ही था। ठीक है, और उसके तो जो थे उनको सज़ा भी तकरीबन मिल चुकी है। ननकाना साहब के साथ अंदर भी इंसिडेंट इस तरह के हुए। मसला ये है कि बात ये जो मैं करना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब अगर फॉर एग्जांपल कोई क्राइम करता है तो उसके लिए हमारे मुल्क के अंदर एक लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको फॉलो किया जाना चाहिए बनिस्बत इसके कि हम खुद ही हाकिम बन जाएं और फैसला सादिर कर दें। इस तरीके से नहीं होता। इवन के इस्लाम के अंदर भी इस तरह की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि जिसने किसी एक शख्स को कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। उसके बैकएंड के ऊपर रीजंस है ना। ठीक है, और अगर फॉर एग्जांपल मुल्क के अंदर कोई भी नौज बिला किसी भी जो हमारी शख्सियात हैं, जिस तरह सहाबा कराम हैं या हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर कोई गुस्ताखी करता है तो उसके लिए लॉ है, उसके अंदर उसके लिए पाकिस्तान के अंदर फोर्सेस हैं, पुलिस है और जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हो गई, आर्मी है। तो ये उनका काम है, उन्होंने लॉ को इन्फोर्समेंट करवाना है, ना कि हमने खुद अपने हाथ में ले लेनी है चीज़ें और फिर हम खुद मारने लग जाएं। तो इस तरीके से अगर फॉर एग्जांपल किया जाए, आप ये देखें कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ईसाई लोग आए थे, ईसाइयों का एक काफिला आया, डेलीगेशन आया हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, और उन्होंने मस्जिद नबवी के अंदर
کہ انہوں نے عبادت کی تھی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی ایک صحابی نے آ کے مسجد نبوی میں شاید وہاں پر پیشاب کر دیا، تو اس پر صحابہ دوڑے اور انہوں نے ان کو مارنے کی کوشش کی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا۔ بعد میں انہیں پیار سے سمجھایا گیا کہ یہ ایک سیکرٹ پلیس ہے، یہ ایک پاک جگہ ہے، یہاں پر اس طرح کے کام نہیں کیے جاتے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور تھا، ان کی جو تعلیمات تھیں وہ پیار کے اوپر مبنی تھی، وہ اخلاقیات کے اوپر مبنی تھی۔ ہمارے اسلام کے اندر بھی ارکان اسلام کو فالو کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن اخلاقیات کی زیادہ بات کی جاتی ہے۔ تو اگر ہم ایز اے مسلم ہی ایکسٹریم لیول پہ چلے جائیں گے تو ہم اخلاقیات پھر کون سکھائے گا؟ ٹھیک ہے، تو بات یہاں پر آ جاتی ہے۔ تو پاکستان کے اندر جو ایکسٹریمزم ہے وہ بہت زیادہ انکریز ہو رہی ہے، اور یہ سوشل جو ہماری سوسائٹی ہے اس کو بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہو رہی ہے۔ تو اس کی کازز کیا ہیں، ریزنز کیا ہیں، فیکٹرز کیا ہیں بیہائنڈ دا ایکسٹریمزم ان پاکستان؟ سب سے پہلے ان ایجوکیٹڈ ریلیجیس اسکالرس۔ آپ جو سنتے ہیں، خطبہ سنتے ہیں جمعے کا، اس کے اندر ہمیں نا زیادہ تر جو اب میں اسی وجہ سے اب تو خطبہ سننا ہی اس طریقے سے چھوڑ دیا ہے، ورنہ آپ جس بھی مسجد میں جائیں گے وہاں پر موسٹ آف دا جو آپ کے ریلیجیس لیڈرز ہوتے ہیں یا جو پریئر لیڈرز ہوتے ہیں وہ پولرائزیشن کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں، سنی شیعہ، یا وہ اوورال اپنا جو ان کا عقیدہ ہوتا ہے اس کو پرولائفریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، انسٹیڈ آف کہ آپ بات کریں اخلاقیات کے اوپر، آپ ماں باپ کے اوپر بات کر لیں، آپ اسلام کی جو ان تعلیمات کی بات کریں جس سے معاشرے کے اندر ایک ریفارمز ہوتی ہیں، اصلاحات کی بات کرتے ہیں۔ ہم نے ان سب چیزوں کو چھوڑ دیا ہے، اور ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر، ہاتھ اوپر باندھنے چاہیے یا نیچے، ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنی چاہیے یا نہیں، ٹخنے سلوار سے اوپر ہونے چاہیے یا کم، تو ان چیزوں کے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر ہم اتنے زیادہ ڈیپلی چلے گئے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی مسجدوں کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اوپر جو سب سے زیادہ جو ایک میجر رول پلے کرتا ہے وہ ان ایجوکیٹڈ ریلیجیس اسکالرس ہیں۔ دوسری سائڈ پہ ہماری جو سوسائٹی ہے وہ الٹریٹ ہے، ہم ان ایجوکیٹڈ ہیں، اتنے زیادہ ہم ایجوکیٹڈ ہیں نہیں، اور اس کے ساتھ پھر ہم سب کانٹیننٹ کے لوگ ریلیجیسلی ایموشن جو ہمارے ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں، ہم ایموشنل بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو کچھ ریزنز ہیں جن کی وجہ سے ہماری ایکسٹریمزم بہت زیادہ ملک کے اندر، ہماری پاکستانی سوسائٹی کے اندر انکریز ہو رہی ہے۔ سملرلی پولیٹیکل پولرائزیشن، یہ میں نے پولیٹیکل پولرائزیشن والے جو لیکچر تھا یا ایک جو ٹاپک میں نے ابھی کروایا تھا ایسے کا، اس کے اندر میں نے اس کی بات کی بھی تھی، وی آر ڈیوائڈیڈ آن دا ملٹیپل فالٹ لائنس، لائک یوتھ ایک سائڈ پہ ہے، آپ کی جو سینئر سٹیزنز ہیں وہ ایک سائڈ پہ ہیں، سملرلی آپ کے سندھ والے جو بھائی ہیں وہ ایک سائڈ پہ ہیں۔ تو ہماری نا ایک پولرائزیشن ہو چکی ہے، جس کی یہ بھی ایک ریزن ہے ان رائزنگ دا ان دا ایکسٹریمزم جو ہمارے ملک کے اندر رائز ہو رہی ہے، اس کا ایک یہ فیکٹر بنتا ہے۔ سملرلی اب اس کے امپلیکیشنز اگر دیکھیں تو ڈویژن آن دا ڈفرینٹ فالٹ لائنس، آپ پولیٹیکل لحاظ سے دیکھیں تب بھی آپ ڈیوائڈیڈ ہیں، آپ سوسائٹی میں دیکھیں تو آپ پھر بھی ڈیوائڈیڈ ہیں، آپ ریلیجیسلی دیکھیں تو پھر آپ ڈیوائڈیڈ ہیں، ایتھنیسٹی کے لحاظ سے دیکھیں تو آپ سندھی، بلوچی، پنجابی، اس کے اندر ہیں ریلیجیس سنی شیعہ وہابی، اس کے اندر آپ ہو چکے ہیں۔ سوشل لیول پہ آپ دیکھیں تو آپ اگین وہی چاہتے ہیں کہ ایک سائڈ پہ سرائکستان ہو جائے، ایک سائڈ پہ ہزارہ کا وہ ہو جائے، کراچی والے کہتے ہیں کہ ہم مہاجر ہیں، ہمارا ایک الگ صوبہ ہو جائے، تو ہم سوشلی طور پر بھی بہت زیادہ ڈیوائڈ ہو چکے ہیں۔ پولیٹیکلی طور پر اگر آپ دیکھیں تو یوتھیا، پٹواری، جیالہ، ان سب کے اندر ڈیویژن ہو چکی ہے۔ تو یہ کیا کر رہے ہیں، ہماری سوسائٹی جو کہ ایک یونٹی کی بیس پہ تھی، جس کو راک آف ایک جو یونٹی کہا تھا قائد اعظم نے، قرآن کو جو انہوں نے بنایا تھا کہ ہمارے لیے یہ ایک ایسا ذریعہ ہوگا کہ جو ہمارے اندر یونٹی کو کریٹ کرے گا، ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ سملرلی ہم نے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے اپنے اندر ملٹیپل ٹائپس کی ڈویژنس کریٹ کر لی، جو کیا کر رہی ہیں، ہماری سوسائٹی کو تباہ و برباد کر کے رکھ رہی ہیں۔ سملرلی اگر آپ جینڈر کے اوپر آپ دیکھ لیں تو اتنے زیادہ چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر آپ دیکھیں کس طریقے سے ڈومیسٹک وائلنس، برائڈ برننگ اور کلنگ، آنر کلنگ کی اوپر وہ باتیں کی جاتی ہیں، یہ کیا ہے، ایکسٹریمزم ہے۔ اور ایکسٹریمزم کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی 50% جو آپ کی آبادی ہے وہ کیا ہو رہی ہے، وہ ایک ریسیونگ اینڈ پہ ہے، مطلب کہ ان کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔
ठीक है, तो जेंडर रिलेटेड भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। अब हम इसको एक्सट्रीमिज्म को काउंटर किस तरीके से किया जा सकता है? सबसे पहले रोल ऑफ रिलीजियस स्कॉलर्स, एजुकेटेड होंगे और थॉट प्रोवोकिंग, मतलब कि जितने ज़्यादा वो एजुकेटेड होंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एक रिसर्च ओरिएंटेड मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे, और वो आपको इस तरह की बातें बताएंगे कि आपके माइंड को वो चेंज करेंगे, ना कि वो वही पुरानी जो ओल्ड बातें होती हैं। अब देखें ना कि मुसलमान हम भी हैं, और मुसलमान टर्किश टर्की भी हैं, टर्की वाले भी, इजिप्ट वाले भी, और उसके अलावा दुनिया भर के अंदर मुसलमान रह रहे हैं, लेकिन इस तरीके की जो फिज़ा है, इतनी एक्सट्रीम लेवल की फिज़ा किसी और मुल्क में नहीं है। रीज़न क्या है? इमोशनल, हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं इन चीज़ों को लेके। सिमिलरली एजुकेटिंग द सोसाइटी, आप अपनी सोसाइटी को जितना ज़्यादा एजुकेट करेंगे, आपके मुल्क के अंदर उतनी ज़्यादा एक्सट्रीमिज्म जो है वो कम होगी। सिमिलरली मैस मीडिया कैंपेन्स, आप जिस तरीके से रिंग टोन्स को यूज़ करें, आप अपने प्रिंट मीडिया, आप उसके अलावा मीडिया आउटलेट्स जो आपके हैं, लोकल मीडिया जो है उसको आप यूज़ करें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप कैंपेन्स चलाएँ, एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ कैंपेन्स चलाएँ, आप मुख्तलिफ जो हमारे लीडर्स हैं उनको आप ये आपको मैं एक एग्जांपल दे दूं कि अमेरिका के अंदर जब इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था ना 1929 के अंदर, और 1933 के अंदर उनके जो प्रेसिडेंट बने फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, वो पता है क्या करते थे? वो रेडियो के ऊपर ना एक स्पेशल शो किया करते थे, ताकि अपनी आवाम को बताएं कि हम ये काम कर चुके हैं, हम ये काम कर रहे हैं, आप परेशान ना हो, आप हौसला रखें, आपके ये मसाइल हम हल कर देंगे। इसी तरीके से हमारे मुल्क के अंदर भी इस तरह के कुछ एक दो शो हो जाएं अगर फॉर एग्जांपल, या कुछ इस तरीके के जो हमारे हाईएस्ट लीडर्स होते हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, या पाकिस्तान के रिलीजियस जो मिनिस्टर्स हैं, उनको भी चाहिए कि वो कोई थोड़ा बहुत अगर इस तरीके के कोई शो कर देते हैं, और उसके अंदर वो आके पोलराइजेशन के ऊपर बात ना करें, वो इस तरह के एक्सट्रीमिज्म को ख़त्म करने में, या इसको इसके जो काजेज़ हैं उनके ऊपर कुछ रोशनी डाल दें, या वो बताएं कि इस्लाम किस इसके बारे में क्या कहता है। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो आवाम होगी वो एजुकेट होगी, और हमारे ये जो मसाइल होंगे वो कुछ कम होंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जो कि था एक्सट्रीमिज्म के ऊपर। मैंने देखा कि किस तरीके से मैनिफेस्टेशंस हमने देखे पहले, फिर उसके बाद हम देखा कि किस तरीके से हमारी सोसाइटी के अंदर ये क्यों हो रहा है, फिर हम इसको काउंटर किस तरीके से कर सकते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी। एंड जी, आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आप इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो आप इसको एक्सप्लोर करने में, इसके ऊपर तकरीबन 380 प्लस वीडियोज़ जो हैं वो ऑलरेडी बना चुका हूँ। आप इन्हें एक्सप्लोर करें। इसके अंदर इंग्लिश ऐसे की पूरी सीरीज़ है, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर्स के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाता रहता हूँ। सिमिलरली इंग्लिश ऐसे की आउटलाइंस, जिस तरीके की ये आउटलाइन है इस तरह और भी तकरीबन 40 के राउंड अबाउट मैं आउटलाइंस बना चुका हूँ। यू कैन विजिट, और इफ़ यू फाइंड इट इन्फॉर्मेटिव देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि आपको आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन मिलते रहें। सो स्टे ट्यून्ड जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।